Assalamu alaikum. La vidéo d'aujourd'hui, غادي نشوفوا فيها le deuxième type de division cellulaire qu'on appelle la méiose. Alors باش نفهموا c'est quoi la méiose et c'est quoi son rôle, اجي نهضر لكم d'abord على les cellules sexuelles ومن غنفهموهم غنعرفوا شنو هي اولا شنو هو الدور ديال la méiose. في les vidéos اللي قبل الا بغيتو عاقلين كنت قلت لكم بان toutes les cellules ديال le corps ديالنا qu'on appelle les cellules somatiques sont toutes diploïdes. يعني chaque chromosome عنده l'homologue ديالو sauf الوحيد اللي ما كنلقاوهمش ديبلويد في الكور ديالنا هما لي سيلول سيكسويل. اش كنقصدوا بلي سيلول سيكسويل؟ هما لي زوفول البويضات chez la femme et le spermatozoïde chez l'homme. Et j'avais expliqué pourquoi علاش الوحيدين اللي تيكونوا ابلويد. راني ديجا شرحتها مي كوم ان رابيل باش مين توقع لا fécondation entre les deux cellules sexuelles ديك الساعه on obtiendra une cellule qui sera diploïde. داكشي علاش هاد لي سيلول كيكونوا haploïdes. Alors هنا quand vous remarquez d'abord le karyotype ديال l'ovule ديالنا vous remarquez que chaque chromosome منه واحد ما عندوش l'homologue ديالو et même le dernier chromosome numéro 23 اللي سميناهم لي كروموزوم سيكسويي vous remarquez كيبلي منه واحد اللي هو اكس ودائما لوفول لو سول كروموزوم سيكسويي اللي عندها هو اكس. دونك لوفول ديالنا سي اون سيلول ابلويد. دابا ملي كنمشيو نشوفو لو كاريوتيب ديال السبرماتوزويد فلي سبرماتوزويد كنلقاو جوج ديال لي تيب جوج الانواع. اما كنلقاو دي سبرماتوزويد اللي عندهم لو كروموزوم سيكسويي هو X ou des spermatozoïdes, les chromosomes sexués dialo هو Y. Ou les autres chromosomes numéro 1, 22, quand vous remarquez, ce sont, chaque chromosome n'a pas son identique, n'a pas son homologue. Donc, ta spermatozoïde, c'est une cellule haploïde. داكشي علاش كنقولوا بان سي لوم كي ديتيرمين لو سكس دو بيبي. دونك دون ان كوبل ملي المراه كتولد وليد ولا كتولد بنيته هي ما عندها حتى شي دخل في لا ديتيرميناسيون ديال لو سكس دو سون بيبي. سي لوم كي ديتيرمين. علاش لوم؟ باسكو سي لوي كي دون لو سبرماتوزويد وهو السبرماتوزويد ديالو اما تيكون فيه اكس او لا تيكون فيه ايغريك. اما لوفول ديال لا فام دائما عندها كروموزوم سيكسوي اكس. دونك مادام لوفول عنده اكس الا دخل عنده سبرماتوزويد فيه اكس دونك غادي نحصلوا على اون سيلول فيها اكس اكس دونك اون في. Par contre, il a l'ovule دخل عندها un spermatozoïde qui porte le chromosome sexué Y. Dans ce cas, l'œuf اللي غيتكون لينا غيكون عنده XY donc غيكون عندنا un petit garçon. Donc المرأة ما عندها حتى شي داخل في la détermination ديال le bébé ديالها. Alors pour comprendre comment se sont formées les cellules sexuelles, les l'ovule ou spermatozoïdes, غادي نفهموها le phénomène ou la division اللي سميتها la méiose. Donc au niveau des organes géniteurs, les testicules الخصيتين chez l'homme et l'ovaire chez la femme, اللي هو المبيض. Au niveau de ces deux organes, هاد الأعضاء كيتواجدوا عندنا les cellules mères و les cellules mères elles sont toujours diploïdes de zen وهاد les cellules mères في وسط هاد les organes vont subir la méiose pour obtenir à la fin des cellules sexuelles اللي هما spermatozoïdes et l'ovule. يلا نمشيو نشوفوا هاد la méiose ونشوفوا les étapes ديالها. Alors la méiose les étapes ديالها بحال la mitose كيتعاودوا نفسهم. ولكن هنا la méiose elle est composée de deux étapes essentielles, جوج مرحلات. La première étape كنسميوها la division réductionnelle et la deuxième étape كنسميوها la division équationnelle. Et chaque étape من هاد les deux étapes اللي ذكرت maintenant كل وحده فيهم مكونه من les quatre étapes اللي كنا شفنا في la mitose, c'est-à-dire prophase, métaphase, anaphase, télophase. ولكن دابا غنبقاو نزيدو فيهم ارقام, c'est-à-dire بالنسبه لا première division اللي كنبداو بها اللي سميتها la division réductionnelle, les phases ديالها غنسميو prophase 1 وكنكتبو 1 majuscule et métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. اما la deuxième division اللي كنسميوها division équationnelle فحتى هي مكونه من 4 étapes و les étapes ديالها شنو غنسميهم prophase 2 métaphase 2 كيف قلنا يعني جوج ارقام كبار anaphase 2 et télophase 2. مي اول معلومه خصكم ديروها في بالكم قبل ما نشوفوا هاد لي زيتاب هادو سي كو لا سيلول ديالنا كيف كنعرفوا قبل ما تدخل في اي ديفيزيون واللي لا سوا لا الميتوز ولا لا ميوز خاصها ضروري دابور ما دوز من لانترفاز.
وحنا رانا عارفين جميع باللي durant l'interphase on a le dédoublement ديال les chromosomes. Donc l'animation اللي غتشوفوا maintenant غتشوفوا بان les chromosomes sont déjà dédoublés, c'est-à-dire que la cellule elle a déjà dédoublé les chromosomes ديالها pendant l'interphase. Et la cellule الأولى باش كنبداو اللي هي اللي غادي تحدث ليها لا ميوز qui va subir la méiose كنسميوها لا cellule mère بحال تماما اللي شفنا في لا ميتوز. يلا اجي نشوفوا maintenant شنو غيطرا لا cellule mère durant la méiose. Alors d'abord, بدينا la méiose, حنا في la première division اللي هي réductionnelle, prophase 1 بالضبط. Donc vous remarquez l'apparition ديال les chromosomes, disparition ديال la membrane nucléaire, l'apparition ديال les astères. Donc تقريبا نفس داكشي اللي كنا شفنا في la prophase. غير دابا هنا الكارactéristique جديدة ديال prophase 1, c'est que vous allez remarquer que les chromosomes s'approchent, ولكن شكون هما les homologues مع بعضياتهم كيتقرطربوا مع بعضياتهم et forment ce qu'on appelle des tétrades. Et comme vous allez remarquer maintenant que غادي ندخلوا maintenant le métaphase 1, هاد les chromosomes ما كيستفوش على شكل سطر واحد وانما les chromosomes se regroupent à l'équateur de la cellule sous forme de tétrades. Et là رديتوا البال maintenant باللي كيبان لكم باللي les chromosomes بحال les homologues مع بعضياتهم ils se sont échangés quelques petits fragments. هادي غنهضر لكم عليها من بعد. C'est ce qu'on appelle le crossing over. L'anaphase 1 maintenant, on a la séparation des chromosomes mais sans la fissure ديال le centromère. يعني الكروموسوم كيمشي كامل كيهبط اولا كيطلع. Alors هادي l'anaphase 1. دابا سالينا l'anaphase 1 غادي ندوزو télophase 1. Donc vous remarquez la division des cytoplasmes pour obtenir deux cellules filles. هاد les deux cellules filles اللي حصلنا عليهم كتلاحظوا بلي كل cellule فيها les chromosomes ما عندوش الهومولوج ديالو. دونك جوج بهم غنسميهم des cellules haploïdes. Alors حنا ديجا راه في لا ديفيزيون ايكواسيونيل غتكونوا لاحظتوا باللي راه مشات لينا عاوتاني لا ديسباريسيون لا ممبران نوكليير و لي زاستير عاوتاني خرجوا لنا لي فيبر ديالهم. Alors maintenant راه حنا في métaphase 2. Alors, métaphase 2, vous remarquez que les chromosomes se regroupent à l'équateur de la cellule, mais d'abord, donc le regroupement des chromosomes, ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Et d'abord, l'anaphase 2, vous remarquez que chaque chromosome, la fissure dit le centromère, et on a la séparation des les deux chromatides. La métaphase. Donc, c'est l'anaphase 2. Donc, la séparation des chromosomes, la migration polaire, et maintenant, la dernière phase, la télophase 2. Chaque cellule fille, elle va se diviser en deux cellules filles. Et on obtiendra à la fin 4 cellules filles. Et chaque cellule fille فيهم غادي يكون فيها كل كروموسوم منه واحد عاوتاني, c'est-à-dire ce sont des cellules haploïdes كي قلت لكم وعلمتكم قبل, peu importe كيفاش داير الكروموسوم واش dédoublé ولا لا, المهم ما عندوش l'homologue ديالو, donc c'est une cellule haploïde. Donc à la fin on obtient à partir d'une cellule mère 4 cellules filles qui sont haploïdes. إذا باختصار la division ou la méiose كتتم selon deux étapes. La première étape donc ناخذوا مثال ديال une cellule, la cellule mère. ديما la cellule الاولى كنسميوها la cellule mère, هذا الرمز ديال السيلول. ناخذوا مثلا مثال دابا غير ديال دو كروموسوم. اول ديفيزيون غادي تحصل ليها سي لا ديفيزيون ريدكسيونيل, وهاد لا ديفيزيون ريدكسيونيل شنو كيوقع لنا les deux chromosomes ديالنا durant l'anaphase, ou bien sûr نسميوها l'anaphase 1. Durant l'anaphase 1, les deux chromosomes se séparent, mais sans la séparation dial le centromère. Donc télophase 1, on obtient deux cellules filles, où chaque cellule fille a un seul chromosome, ولكن il reste dédoublé. Maintenant, c'est la division réductionnelle, la succession des étapes عندي la division équationnelle. هنايا شنو غيوقع دابا غتوقع ليا la fissure ديال le centromère, وغيجي عندي هنا un seul chromosome هنا واحد, و la même chose هنا واحد غيتقسم هذا ويتفرقوا على les deux cellules filles. وهادشي كيوقع لنا pendant la fissure du centromère pendant l'anaphase 2, et donc pendant la télophase 2 on obtiendra à la fin 4 cellules filles. ولكن هاد les cellules filles كتلاحظ بان كل chromosome il n'a pas son identique, donc ce sont des cellules
haploïde اللي كنرمزوا ليها ب N alors que la cellule mère كل chromosome il avait son identique داكشي علاش كنا كنسميوها une cellule diploïde ودايما la méiose on commence par une cellule diploïde et on obtient à la fin 4 cellules filles qui sont haploïdes ou bien sûr la méiose est composée de 2 étapes l'oula réductionnelle ou الثانيه l'équationnelle. Alors après ما شفنا la division cellulaire اللي هي la méiose les étapes ديالها كاملين فهنايا كنوليو نرسمو la courbe ديالنا ديال la quantité d'ADN donc هنا عندنا la quantité d'ADN en fonction du temps. فمنتنون بيان سور راكم عاقلين la quantité d'ADN كنرمزو ليها ب Q وملي كتدوبل كتولي 2Q. فهنايا la courbe غتبدل لينا شي شويه كيف قلنا ديما avant que la cellule commence la division elle doit toujours d'abord passer par l'interface qui est composée de G1 S et G2. D'accord, هي G1 S et G2. Une fois d'abord كتسالي l'interface غادي تدخل دابا en méiose. ما كنهضرش دابا على الميتوز على الميوز فelle va subir d'abord la division réductionnelle اللي فيها prophase 1 métaphase 1 donc هاد l'étape هادي كلها فيها هاد لي دو فاز هاد لا شوت اللي عندي هنايا فيها l'anaphase 1 وهاد لا بوتيت ستابيليتي اللي هنا غتكون عندي دابا فيها telophase 1 ما شرحتش هادشي حيت ديجا شرحه في لا ميتوز لي زيتاب كيتعاودوا. من بعد اشنو غادي يكون عندي ماتنون عاوتاني في لا ميم في نفس البلاصه غنبقى هنايا غتكون عندي دابا ندخل في لانا في باردون بروفاز 2 اي ميتافاز 2 وغتكون عندي عاوتاني هبطه وحده اخرى اللي غتكون هي لانافاز 2 ومن بعد اون ستابيليتي اللي غتكون لا تيلوفاز 2 وهاد لا ستابيليتي هادي غادي تكون في لا كونتيتي دي ان كي 1 دومي كو وحنا راه شفنا كيفاش كتم هاد لا ديفيزيون هادي وعلاش كتكون عندي 1 دومي كو. الا ما بانش لكم مزيان نشرحها لكم رابيدمون. دونك commence par la cellule هي فيها un ديال المثال ديال un seul chromosome. في la phase S قلنا il commence à se dédoubler, ça donne les yeux de réplication. في la phase G2 il est totalement dédoublé. من دابا غادي يدخل في prophase 1 métaphase 1 il subit la spiralisation. في l'anaphase 1 si vous vous rappelez les deux chromosomes donc هنا نمثلو puisqu'on parle d'une cellule diploïde, نمثلو جوج ديال les chromosomes, le chromosome et l'homologue ديالو. في l'anaphase 1 les deux chromosomes vont se séparer sans la fissure du centromère. Donc في télophase 2 هنا في télophase 2 on obtiendra deux cellules filles كل وحده غيكون فيها un chromosome qui est dédoublé. من بعد عاوتاني دابا اون سيلول في من هادو بجوج بيهم انا ناخذ اون سيلول في من هاد الجوج اللي غيكملوا la division équationnelle. Donc هذه c'est la division réductionnelle وهاد الثانيه c'est la division équationnelle. دابا هذه نفس الشيء في l'anaphase 2 on aura la séparation des deux chromosomes mais maintenant غيكون عندي la fissure ديال le centromère et à la fin on obtiendra deux cellules filles كل وحده فيها un seul chromosome اللي كنسميو des chromosomes fils. Donc comme vous remarquez انطلقنا من un seul quantité d'ADN هنايا كانت Q هنايا هذه كلها Q هنايا ولات مدوبله دونك ولات عندنا 2 Q داكوغ. دونك هنايا ها هي جوج ديال لي Q في الديفيزيون ريدكسيونيل انقسمتنا هاد 2 Q كل سيلول ولا فيها Q دونك هنايا عندي جوج Q. ودابا في الهبطه الثانيه اشنو وقع كل سيلول خدات un seul chromatide يعني هاد كو هادي غتقسم على جوج دونك هنا تولي عندي 1 demi Q وهاد لا سيلول فيه حتى هي غتولي عندي 1 demi Q.